Our first song tonight, we're going to sing Revive Us Again. Okay, first stanza, ready, sing. We praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Verse 2. We praise thee, O God, for thy spirit of light, who has shown us our Savior and scattered our night. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Verse 4. Revive us again, fill each heart with thy love. May each soul be rekindled with fire from above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Amen. If dugang mapagdasig, we're going to sing Since Jesus Came Into My Heart. Amen. What a wonderful change in my life has been wrought. Amen. A first stanza, ready, sing. What a wonderful change in my life has been wrought since Jesus came into my heart. I have light in my soul for which long I have sought since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Flags of joy on my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. Verse 2. I have ceased from my wandering and going astray since Jesus came into my heart. And my sins which remaining are all washed away since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Flags of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. Last verse. I shall go there to dwell in that city I know, since Jesus came into my heart. And I'm happy, so happy, that's all what I know, since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Flags of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. Amen. Okay, for our third song, let us all rise as we sing Such Love. Amen. Okay, first stanza. Ready, sing. That God should love as sinners such as I should hear, to change my sorrow into bliss, nor rest till He had planned to bring me nigh. How wonderful is love like this, amen. Such love, such wondrous love,
Such love, such wondrous love, that God should love as sinners such as I. How wonderful is love like this. Verse 2. That Christ should join so freely in the sin, although it meant his death on Calvary, did ever human time find another thing than love divine that ransomed me? Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love as sinners such as I. How wonderful is love like this. Last verse. And now he takes me to his heart side. He asks me not to fill a servant's place. The far off country, wandering soul are thine. Wide open are his arms of grace. Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love as sinners such as I. How wonderful is love like this. Amen. Okay, let us all be seated. Once again, may gabi sa Matagusa and welcome sa atong Wednesday evening service. Salamat sa may pag-abot na early atong Monday. Amen. Salamat po kayo sa pasan sa Matagusa. Amen. Lambel, Bea. O karon dito maglangay mo tatas ng preaching service. And let us welcome to the pulpit our pastor, Pastor Eleazar B. Mantos. Mayong gabi is tanan. Salamat kayo sa Matagusa na niya karon. Salamat nga panayon na itong pagsimba. Salamat po nga mayong pag-abot ni early itong Lunes. Salamat nga mayo iyang biyahe. Ato mangyampo ng iyang biyahe. Okay, di ta magdugay. Abrihan na ito itong Biblia. The last chapter of 2 Samuel 24. 2 Samuel 24, 17 to 25. 2 Samuel, niyan na ta sa katapusan sa pag-study na to sa 1 Samuel and 2 Samuel. I read verse 17, kamo 18, taman tas 25. Verse 17, and David spake unto the Lord when he saw the angel that smote the people, and said, Lo, I have sinned, and I have done wickedly. But this sheep, what have they done? Let thine hand, I pray thee, be against me and against my father's house. Verse 18, go. Verse 19, and David, according to the saying of God, went up as the Lord commanded. 20, go. Verse 21, and Araunah said, Wherefore is my Lord the king come to his servant? And David said, to buy the threshing floor of thee, to build an altar unto the Lord, that the plague may be stayed from the people. Verse 22, go. Verse 23, all these things did Araunah as a king give unto the king. And Araunah said unto the king, the Lord thy God accept thee. Verse 24, go. And the king said to Araunah, nay, but I will surely buy you to thee at a price. Neither will I offer burnt offerings to the Lord my God, that which doth cost me nothing. So leave it that cost
Verse 25, kitang tanan ready, read. And David built there an altar unto the Lord, and offered burnt offerings and peace offerings. So the Lord was entreated for the land, and the plague was stayed from Israel. Ang pota. Amahan na mo langit nun, buhi na mga Diyos. Salamat kay amahan sa matag usang niya karon. Salamat Ginoo sa grasya, kaluoy, panalangin sa imong pagproteksyon kanamo matag usa. Salamat amahan gitagaan nimo kami kalinaw sa nahuna among kalipay. Salamat kay Ginoo. Salamat amahan sa matag takna Ginoo nga ikaw nagauban sa matag anak nimo. Amahan among gidaig ka pag-ayo tugod kay Dios ka nga maoy tag-iya sa among kinabuhi labing amhanan sa nga tanan. Among gipangamuyo niini nga kagabhion tagay gahom ang mong pulong kini mong ulipon tagay igsusulti ang matag usa tagay sayon nga pagsabot amahan. Among gipangamuyo kanimo Ginoo tabuni kami sa bililo nimong dugo. Abuga ang evil spirits pinagis dugo ni Jesus Christ o kaning among gamit ng mga equipment amahan proteksyon ni. Kini among pagampo pangaliw po kanimo gisalig na mo ang tanan Jesus Christ among buktong personal nga manluwas. Amen. Okay, lingkod ta. Padayon ta sa atong mensahe series of message David a man after God's own heart. Last niya na ta sa last chapter, specifically, ang atong mensahe naguluhan na ni o David's greatest sin, part 3. Part 3 na niya siya. So, akong balikon tong kung istorya atong part 1 o part 2, sa panahon nga magsorbita sa kinabuhi ni David, kasagaran no, magunahuna gyud ta niya in terms of his sin, katong sala niya dito ni Bathsheba and subsequently gipapatay niya ang iyang bana si Uriah. Most of us would pinpoint that one event in time in David's life declared that it was his low point. But the text before us find in another period of sin. Kani atong gibasa karon. Kaning text ani ang atong gibasa karon, lain na pud ni nga period of sin. He was a middle-aged man niadtong nakasala siya ni Bathsheba. Then lust has been replaced by other sin in David's life. So ang part 1 ani atong mensahe, mao ni ang part 1 nato, the tragedy of David's sin. The tragedy of David's sin. Ang trahedya sa sala ni David. Nahibalo man ta na sin is always a tragedy. Sometimes people are overcome by evil and fall like an animal in a trap. Wala na usahay ang tao. Point A, it was a sin of anger. Usa to ka sala sa kasuko. We are told clearly, very clearly, nga ang Ginoo suko kayo sa Israel aning panahona. Atong natun-an dinhi isultihan ta nga ang Ginoo tungod sa kasuko sa Dios sa mga katawhan sa Israel, si David iyang gilihok nga masuko pud siya sa nasod sa mga tao sa nasod sa Israel. Ngutana siguro ka nganong nasuko ang Ginoo sa mga katawhan sa Israel, wala man gyud gibutang din aning bersikulo ha, pero doon ay mga suggestive nga mga hinungdan nga nasuko ang Ginoo sa mga katawhan sa nasod sa Israel. Number 1, nga ang tao misunod ni Absalom kadtong pagrebelde ni Absalom batok sa iyang amahan. Number 1.
Nasuko ang Ginoo adto. Number 2, dunay leader diha sa nasod sa Israel nga lag Sheba, nga daghan po siya tao ning batok pod ni David, ning rebelde ni batok ni David, o siya to'y usa sa mga hinungdan nga si David napapahawa dito sa Jerusalem. Muna number 2. Number 3, dunay kasuko ang Ginoo sa mga katawhan sa nasod sa Israel tungod anang every time nga maggubat sila sa laing nasod, mudaog ang Israel, pero nagtuo ang mga Israelites nga tungod to sa ilang kaisog. Wala gyud gani nila pasidonggi ang Ginoo. Mao nang dunay kasuko ang Ginoo na anak nila. So tungod anang kasuko sa Ginoo ngadto aning mga tawhana, gilihok niya si David nga masuko pod ngadto aning mga tawhana. That is, it was a sin of anger. Point B, it was a sin of arrogance. It was a sin of arrogance. Sala ba sa pagkamapahitason? Pagkamapahitason. Siguro, karon siguro mag-wonder ta kay gipasensos manggod ni David ang mga katawhan sa Israel. Gipasensos niya, gisugo niya iyang general si Joab. So, mauna yung punto, it was a sin of arrogance. Mangutana siguro ka, unsa may sayop good aning magsensos. Ug naay mangutana din na what is wrong with census? Actually, that is a very good question. Nagtuo ta nga si David, nag-andam siya nga makigira against adtong mga neighbor niya nga unsuspecting neighbor ba. Mao na ang nasa nahuna ni David. Gusto ni David nga makakita siya pila ang iyahang mga sakop nga tao sa Israel nga under his command aron mapadayag niya around the people, around the nation in Israel, ang iyahang garbo. Ang iyang garbo ba? Garbo niya siya nga nganong gipasorbi niya ning mga katawhan niya sa nasod sa Israel. Ang kalimatuoran na ni gipasorbi niya because David is acting in pride. Murag naana siya garbo ba? That is arrogance. Point C, it was a sin of aggression. It was a sin of aggression. Natong panahon nga si Joab nakadungog nga giorderan siya nga isorbe ning mga tao nato sa nasod sa Israel. Isorbe ni. Abi nimo si Joab nga iyang general, dunay maingon nato nga pagsupak sa mando ni sa general. Ingon si Joab, why are you doing this? Ingon si Joab, God has always made the people of Israel appear to be 100 times stronger than they actually were. Ingon siya, we are a people of faith and we should just do like we have always done and trust the Lord. Ingon sa iyang general, makaingon ta nga maayo gutong advice baya ni Joab ngadto sa iyang hari ni David. Pero in all matters, the king will always prevail. Ang hari kanunay gud nang may prevail kaysa iyang general. So si David ingon siya, sige padayon og survey. Padayon siya. So nianang senaryo, si David nakasala siya sa atubangan anang maayo nga advice ni Joab. Mao na ang point 1 na niya. It was a sin of anger, it was a sin of arrogance, it was a sin of aggression.
Part 2. The trauma of David's sin. The trauma, ang trauma sa sala ni David. Nahibalo man ta nga walay sala nga mahimong mabakyum. No one sins in a vacuum. Aning panahon na ang sala nakaapektar ni mismo ni David. Dili lang sa kasing-kasing ni David ning iyang sala nakaapektar niya, nakaapektar pud kini sa iyang mga katawan. Point A, the trauma of conviction. The trauma of conviction. Trauma kana bang lalom nga pagbati sa kasubo. Among trauma. So the trauma of conviction kanang niadtong panahon nga si David nakakuha siya report gikan ni Joab, iyang isugan ni study. Nakarealize siya nga nakahimo siya dakong mistake, dakong sayop. Ang maong sayop gi-confess niya ang iyang kapakyasan ngadto sa Ginoo, then nangayo dahil siya pasaylong ngadto sa Ginoo. Mao na gihimo ni David. So tungod kay katong conviction, katong na-convince siya nga nasayop siya, medyo nagguno ba iyang kasing-kasing adto panahon na. So that is number 1, the trauma of conviction. Number 2, B, the trauma of choices. The trauma of choices. The very next, kato atong nabasa ganiha, doon ay propeta dito nga ang ngalan God, G-A-D. Miadto ni David kay gisugo sa Ginoo, dayon nagpresenta dito o katingalahan kang message gikan sa Ginoo. Ingon si God, katong prophet, God, ang Ginoo, allows David to choose his punishment. Tingnan siya nga, mao ni sultis Ginoo. Gitugutan ka nga mopili ka aning tulo ka punishment. Number 1, the nation can experience 7 years of famine. Mao na ang number 1. Pili lang ka. Number 2, pili ka. Israel's enemies can have victory over them for 3 months. Number 3, Israel can face 3 days of pestilence. Abi ni mo, nahitabuan niya siya pagsulti atong propeta yung sa lisod kay siya pag-decide. Abi ni iyang gihimo, no? Yung sa itugyan na lang nako ni tanan sa Ginoo. Kaya mas maayo pa ang Ginoo mo punish nako kaysa may punish ko sa laing tao. Muna ang mensahe ani niya siya. Number 3, the trauma of the chastisement. Ang trauma sa pagpanton. So ang Ginoo nagpadala og plagues upon the people. Abi nimo, ang nahitabo ani 70,000 die. 70,000 ang namatay aning panahon na in 3 days. Imagine na lang ang kasubo, ang shock, anang nahitabo anang 70,000 people nga namatay. 70,000 families are plunged into grief. Why? Because one man committed a sin in his pride. Muna ang hitabo niya siya. So muna ang part to sa itong mensahe. Atong naghimo taning mensahe, nagdaot-daot ning monitor. Mao ni atong mensahe karon. Number 3. The teaching of David sin para na ni nato, para na ang mga pagtulunan sa para nato sa sala ni David. Even at his lowest ebb, bisan sa pinaka bubo kayong pagbati ni David still has something to teach us about walking with God. His sin and his recovery from it makatunta ani sa kinabuhi ni David.
His sin and his recovery from it has something to teach us about dealing with our own sin. Point A, it teaches us confession. Nagtudlo nato nga kung makasala ta atong isugid sa Ginoo. Mao ni mga katarungan nga si David gitawag ni siya a man after God's own heart. Kay every time nga makasala siya, duol na siya sa Ginoo mga igpasaylo. David could sin and he could sin big, but he could not stay in that condition. He had to find that place of repentance before the Lord. He had to get right with God. Mao na ang gihimo ni David. And that is a lesson that we all need to get a hold of today. So mao na ang gihimo ni David, dili gid siya makasala, dagkong sala, gagmayng sala. Dili gid siya mga madugay diha. Di siya madugay ng kondisyon na niya. Mangita gid siya panahon nga mangayo siya pasaylo sa Ginoo, mag-utrohon niya huna-huna, mag-repent siya before the Lord. Kay tinguha niya nga every time makasala siya, he had to get right with God. And that is a lesson that we all need to get hold of today. Yes, we will sin. And yes, sometimes we will sin big. When we do, our natural tendency is to try to hide. Muna atong kasagaran buhaton. Kung makasala tagagmay, makasala tagdagko, ang natural tendency sa tao mosulay ta og tago sa atong sala, then magpretend ta nga walay nahitabo. God's way is different. Ang pamaagi sa Ginoo lahi. God expects us to confess and forsake our sins. Mao na mabasa na to, Proverbs 28:13. Kamo kuno ibasa ng Proverbs 28:13. Ready? Read. He that gathereth his seed shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. 1 John 1:9. Read. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and cleanse us from all unrighteousness. So every time nga kita makasala man tag gagmay, makasala man tag dagko, ingon ang pulong sa Dios, isugid nato sa Ginoo. Isugid nato sa Ginoo. He is faithful and just to forgive our sins. Ato pa, pagsugid lang nato sa Ginoo, wa gani giingon dinhing mga kagpasaylo. Wala maingon diri, isugid lang na sa Ginoo. Ingon ang pulong sa Dios, faithful siya nga pasayloon ta sa aton mga sala. Then kadtong dugo nga atong gituhuan sa atong kaluwasan, katong faith in the blood, maora po tong dugo ang mo hugas nato to cleanse us from all unrighteousness. Mao na ang pamaagi sa Ginoo. Number 2, nga pagtulunan, it teaches us about contrition, kanang pagpaubos ba. Dili lang kay si David iyahang gisugid ang iyang mga sala, pero he took all the blame upon himself. Iyang giangkon tanan ang iyang sala nga didto gi-blame niya sa iyang kagulingon. Miadto siya sa Ginoo, he goes to the Lord and says, Lord, I did it. I should be paying the price. Now, si David, makasulti siya ani niya tungod kay ang iyang pride na shattered na. Pagduol niya sa Ginoo, na shattered ang iyang pride. He does not care about how many soldiers he has. Wala siya magbali-bali o pila kabok ang iyang sundalo. Wala na siya magbali-bali unsa tong mga kadaugan nga iyahang na-experience sa gira. Now, David can see that his sins have hurt him and that they have hurt other people, and he is genuinely sorry that he has done what he did. Mao na iyang gihimo sa Ginoo ug maupod unta na ang atong makatunan bahin aning
kahimtang ni David. This is where the Lord wants to bring us when we fail. Mauni dinhi ang Ginoo gusto nga mo dala nato kung kita mapakyas. So, He wants us to reach the place where we get honest about what we have done and how it affects those around us. When we get honest about sin, we will stop making excuses. We will stop playing games. We will stop pointing fingers. We will stop hiding in the shadows. So, kaingon ta, it's not someone else's fault. We are guilty and we need to deal with it. Kung panalitan makasala ta, guilty ta, then kinahanglan i-settle nato na sa Ginoo. When we get honest, we will come out and deal with our sins by forsaking it. And by dealing with the consequences, it has brought us into our lives. When we get to this point, God can bless us. Panalanginan ta sa Ginoo, pasayloon ta sa Ginoo, then i-restore ta sa Ginoo pagbalik. Kaya nahibalo man ta nga og makasala ta sa Ginoo, mawala atong fellowship, kasagaran mawala atong fellowship sa Ginoo. Pero mangaya tagpasaylo, i-restore ang atong fellowship ngadto sa Ginoo. Psalm 57:1. Kamo ko ni basa ng Psalm 57:1. Ready, read. The sacrifices to God are a broken spirit, a broken and contrite heart. O God, thou wilt not despise. Psalm 34:18. Go. The Lord is nigh to them that are of a broken heart, saveth such as be of a contrite spirit. So mao nang giingon diri sa mga salmista, the Lord is nigh dool unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of contrite spirit. So God will receive kanang atong gisulti sa Ginoo mga itagpasaylo. Then ang tao nga nangayog pasaylo, kita mga itagpasaylo sa Ginoo ato lang gisulti niya, panalanginan ta sa Ginoo kung muduol ta niya uban sa matarong nga kasing-kasing. So mao to ang ikaduha nga makataw na nato. Number 3, point C, it teaches us costliness. It teaches us costliness. David is told, ang kasultin niya katong propeta, si Gad, J.E.D., David is told to go to a certain threshing floor and make a sacrifice. Isultihan siya. Gihimo na ni David does, and when the owner of the threshing floor offers to give the place to David, gi-offer ni sa kaning lugar gi-offer ni ngadto ni David. Pag offer ngadto ni David, si David may refuse. May refuse si David. David knows that real worship is costly. Real worship is costly. Kay kang costly god kay biyaan lang gud nato ning tanan nato nga wala mahimot ang Ginoo. Nga for example kanang inom-inom, lami man kayo ng inom-inom, sige ka katawa ana, happy man kayo. Imo nang biyaan. He knows that getting things fixed with the Lord carries a high price. He buys the threshing floor, si David, gipalit niya itong threshing floor, ipalit siya o the oxen, katong mga baka, then naghimo siya altar dito, then nag-offer siya og sacrifice. Meaning, katong mga baka, ihatong gikuha og dugo, iyang gi-offer dito, nag-offer siya sacrifice. And God is pleased, and all is well again. Nalipay ang Ginoo. What is the lesson here? Unsa may leksyon niya? Faith
is like a threshing floor. It winnows, aligigon, it winnows out everything from our lives that is not pleasing to the Lord. It cleans us up if it is followed and obeyed. But faith that costs you nothing is not faith at all. Worship that costs you nothing is not worship at all. Repentance that costs you nothing is not repentance at all. Your commitment or our commitment to God is going to be costly to maintain. Unsa may cost ani, it may cost our relationship. Daghantag amigo, das gawas, pagka mo-worship ta si Ginoo, mo-believe ta si Ginoo, muwala na ni atong mga amigo. Dili na pod mo tagad nimo. Kanang atong habits, atong mga dili mayo, ato ng mga biyaana, etc. etc. So, there is always a price to pay when sin has been committed if we want to be right with the Lord again. You see, serving God and enjoying His blessing comes at a price. Serving God is a costly business. Serving God is a costly business. We cannot cut corners on Him and expect Him to bless us. Siguro nahibalo baka ngano ning simbahana bisan kanay gisimbahana gipanalangin si Ginoo. Siguro kabalo siguro ka why this church, the King is Coming Bible Baptist Church is blessed. Ngano man naay daghang mga tao dere, dunay mga tao nga paid the price in prayer. Daghang gaampo dere. Bisad karon gaampo ta dere. Mga tao dere na nabalaan, nakadug sa Ginoo na balaan, then sacrifice over the years. 12 na katuig na tong sakripisyo aning simbahana. Nagpadayon din niya siya. Muna ako nagtuo ko panalangin na sa Ginoo. Now, if we are going to continue for the glory of God, then this generation is going to kick in and pay the price as well. Dunay usa ka preacher ba nga ako nabasahan. Preacher na dito sa Iowa. Nimbiya siya pagka-preacher kay nagfarming siya. Ug mayo iyang kita sa iyang farm. Dili pangutana siya ato iyang silingan nga bahin atong church nga iyahang gipastoran. Ingon siya, "Oh, I don't preach there anymore. With what little they give it was a real sacrifice for me to go its way." Sakripisyo gini pag-alagad sa Ginoo. So, walay hayahay diri. Walay hayahay. Kana lang biyaan nato atong trabaho kay mosimba ta. Kana lang bayad sa atong plite. Sacrifice na biya na may naman lang guna. Pero ato nang gigamit ng atong kwarta kay misimba ta. Nagsimba ta kay miampo ta. So mao na atong sakripisyo aning pagsimba. By the way, did you notice that David's sin was not completely dealt with until there was bloodshed? Nakamatikod man siguro kanto na dito'y oxen, nag-sacrifice siya dito, abot pasabot ato, there was a bloodshed. And that is the clear teaching of the Bible. Hebrews 9:22. Kamoy basa ng Hebrews 9:22. Ready, read. Ato maning concentritan gud nga verse atong last Sunday ingon diri, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no
remission. So, abi nimo dito atong lugar nga dito si David nag-sacrifice. It was on the same hill that Abraham offered Isaac all those years ago. It was there that the temple will be built in just a few years. Diha dahil gibutang ang temple na nasya. It was there that 1,000 years later, Jesus Christ would hang on an old rugged cross to pay for sin forever. So, your sin and my sin are going to cost us big, but it has already cost God more than we could ever imagine. Ang gihimo sa Ginoo, He gave His begotten Son on dito sa cross to save us. And with that salvation comes forgiveness and cleansing. Pasalamat sa Ginoo that we do not have to offer sacrifice that has been done once for all. Dili atla. But we have to get honest about our sin and pay the price of confession and repentance so that our sins can be forgiven. Pero mauna ang atong advantage karong panahona tungod kay atong salvation ang nagpaagas pagdugo si Jesus Christ. Pero panahon sa 7 years tribulation, ang kaluwasan na faith plus work. Ang usa sa mga works din ha, dili ka motuo ni Antichrist. O anang panahon na masave ka anang panahon na sa tribulation period, motuo ka ni Christ pero putlan kag liog. Ikaw na magpaagas og dugo anang panahon na. So mauna asa mo pilion. Karon ka masave o adtong panahon sa tribulation period. So mao ni ang conclusion sa atong mensahe. How does this message find you today? Are you saved? Murag tanan ta saved diri. Are you saved and enjoying close, intimate fellowship with Jesus? Are you dealing with a sin problem? And do you need to come before the Lord and deal with some sin or problem in your work with Jesus? Are you ready to pay the price so that God might continue to move and bless around here? This altar is open and Jesus is ready to receive all who will come to Him. Nindog ta, magampo ta. Mahal na mo langit nun, buhi na mga Diyos. Salamat kay Amahan sa imong mensahe. Salamat sa imong presensya. Salamat sa matagpusangan ni Akaron. Og nini kagabion, Lord, akong ipangamuyo kanimo nga makiling imong igdulungog, Lord, sa among mga pangaliw po kanimo. Among ipangamuyo kanimo, Amahan, nga tagaig katumanan, Lord, ang among tinguha sa mga kasing-kasing nga nahibalo ka nga importante alang kanamo, Amahan. Dios nga langit nun, kini among pag-ampo, pangaliw po kanimo. Ang tanani ini amo nang gisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Among buktong personal nga manluwas. Amen. Okay, lingkod ta.